Eskwela iti tangatang. Nagadal iti tangatang pakasaknan iti pagtayengan, pagbiyagan, salunat kanda dumapay a pakasaknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti Aldaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI FM 91.1 Radyo Karuba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti Bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI FM 105.1 Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagbibinuligan nga idanon kada kayo ti Mariano Marcos State University Extension Directorate, Research and Development, nagduduma a kolehyo ti Universidad, Gender and Development, Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium, Provincial ken Local Government Units of Ilocos Norte, ken dagiti estasyon ti radyo, DWFB Radyo Pilipinas Lawag, DWNI Radyo Karuba Burgos, ken ti DWCI Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Hello, nembagnaw daw tayo manen po. Tayo manen iti sa Bali Aparang, iti programa ti eskwela iti tangatang, tarabay iti pagtengan, pagbiyagan, salunat, kenda dumapay. At tayo na po iti maikapitupulo ket dua aparang iti programa ket sangsang kamay sa kami apo manipod iti Mariano Marcos State University nga umay kumablaaw kada kayo kadagiti dumdumngeg iti radyo kastameten iti FB Live. Awan labas na, dagiti sa amin nga enrollees, listeners, dagiti partners tayo, dagiti coordinators tayo, manipod ka dagiti nagduduma nga ilili iti probinsya nga Ilocos Norte, including the Office of the Provincial Agriculturist, kablaawan da kayo amin gagayem ken kakabsat. Kadagiti sa amin nga agkasangay iti dati bulan iti Nobyembre, happy birthday kadagiti sa amin nga enrollees tayo dot makitkita tayo gagayem ken kakabsat. Hantay mainagana namin iso nga awan labas na basta dagiti iso amin nga agkasangay iti dati nga bulan sapay tad adupay iti panagkasangay asumangbay kada kayo amin asa nga pada. Kay manipod iti Mariano Marcos State University kasi iti sigod teneken kabsat Mersiganyo iti agtultuloy panarabay kada tayo iti presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis ken of course iti stasyon tayo DWFB Radyo Pilipinas Lawag iti master control iti transmitter site kadwa tayo ni Kabayan Janubien ken syempre iti studio ni Kabayan Mayla Gawiran. Agdadanggay tayo apo iti lasod ti maysang oras ngayon tayo panagkakadwa, panangidanon kadagiti kaudyan na paspasamak aktibidades ti Mariano Marcos State University ken kangrunaan na iti tupiko tayo iti daytoy nga aldaw. Idanon tayo manapod iti paset iti naisayangkat nga 2021 Farm Walk iti Kalman, MMSU Farm Walk. Nagbinuligan na pong insayangkat iti MMSU dati venue tayo apo ti MMSU Rice Production Area ti MMSU Cares nga pagbibinuligan nga ipatpatungpal iti Philippine Rice Research Institute ti Department of Agriculture kastameten iti City Government of Lawag. Dati iti maysa kadagiti proyekto apo nga i-111 iti
MMSU with the leadership, wenno iti baneg iti research ken extension ken syempre iti agtultuloy panangiwanwan kada tayo iti president tayo Dr. Shirley C. Agropis. Paset na laing dati idanon tayo po iti dati nga programa. Padaanan na po iti pakabuklan iti naisangkat nga 2021 MMSU Farm Walk iti Facebook page ti MMSU Extension Directorate. Dati idaron tayo po iti dati programa iti dati nga gundaway ket paset laeng tinaisangkat a programa. Ket just to review iti imuno na nga gundaway po nga panagkakadwa tayo na idanon tayo dagiti kangrunaan nga tupiko manipod iti College of Health Sciences. Kangrunaan na apo iti panakaipaay iti naananay nga taripatu wenno iti baneg iti mental health care for the Filipino elderly manipod iti maysa kadagiti agserserbi iti College of Health Sciences Nursing Department ni Miss Sheila Marie Abiva. Sapaya po iti agtultuloy paningidanon tayo iti programa, itultuloy yumet iti panakidanggayo kada kami amin as sangapada. Again, awisan da kayo po iti may isang oras ngayon tayo pa nagdadanggay iti dating nga aldaw, ket kadagiti sumarsaruno nga parang iti programa apo additional topics and health services iti intayo idanon. Kadagiti nga gundaway po ket manarimaan deti panakaplano deti umadani nga panakaisayangkat iti top achievers exam. So kadagiti sa amin nga coordinators tayo from the different local government units sa payapot naawat yon dagiti invitation for our planning meeting on December 2. Okay, so virtual apo deti meeting tayon to. So we hope for a perfect attendance kadagiti sa amin nga coordinators tayo. And for our enrollees, ag-review tayo apo, itultuloy tayo ag-review for additional when may isang exam. In addition ka din na isayang katayon apo nga may isa. Ay wano talo kung nakit di nga examination tayo. So, dijay, can syempre may isayang kato deti top achievers exam. Kasangwanan na po iti kangrunaan nga tupiko tayo iti dating nga aldaw manipod po iti sibubukel nga programa iskwala iti tangatang when school on the air program dagiti enrollees tayo alaen tayo when i-congratulate tayo po iti presidente tayo iti MMSU Dr. Shirley C. Agropis na padayawan nakas outstanding science administrator manipod po iti National Academy of Science and Technology Philippines. Ket making science work for the people dahil iti maysa kadagiti kangrunaan ganwat wenno gagem iti presidente tayo apo iti agtultuloy panangiwanwan na panangipatungpal na kadagiti nagdudo mga programa proyekto iti beneg iti research and development iti Mariano Marcos State University tapno iti kasakit makatulong po iti panakaitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Ket dito nga award po, teko na tayon na ipaay to recognize science and technology administrators who have made significant contributions to research and development. Ket as awardee, ti presidente tayo naka-receive iti medalya, plaque, and a cash prize of 200,000 during the virtual opening ceremonies of the National Science and Technology Week celebration. Ni Dr. Agropisa po, she was nominated by Dr. Epifania Augustine, ti agda mga program leader, iti Ilocos Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development Consortium when Ilardec, attesting her exemplary contributions as a science leader. Karama na po kadagiti flagship R&D projects ni Dr. Agropis ket deti National Bioenergy Research and Extension for Sustainable Development kastameten iti
Tuklas Lunas Development Center wenno TLDC deti research and in anti-inflammatory herbal products from indigenous plants ken kastameten ti black garlic research. Gagem dagiti nga proyekto wenno aktibidad iti agtultuloy panangi promote, innovate locally available and sustainable energy sources, produce accessible and affordable medicines using indigenous plants can enhance the dwindling garlic industry through value-adding deti black garlic kakabsat ipalagip tayo deti black garlic ket it's not a variety ngem nagdala na po iti processing technology tapno iti kasta ket maaddaan tayo iti daytoy. So adu dagiti nagduduma apong ganwat iti presidente tayo iti MMSU and we hope nga adunupay dagiti proyekto nga maipaay tapno iti kasta ket adupay dagiti maipaayan iti benepisyo hanang iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ngem kadagiti dumapay nga service areas masakupan iti Mariano Marcos State University. Sa bali pay nga damaga po na i-launch dati Coastal Engineering R&D Center itay nabiit when idikal man laeng dati Coastal Engineering and Management Research and Development Center mangrugin apo dati operasyon na sipod iti pan naka-i-launch na idikal man ket dahil ket in-host, the Department of Science and Technology, babaen iti virtual launching, ken maysa kadagiti naisayangkat nga aktibidad paset dati agtultuloy nga selebrasyon iti National Science and Technology Week. Dati coaster apo ket masarakan iti siyudad ti Batak, spearheaded spearhead apo ti panakaipaay dagiti agtultuloy panakaipaay dagiti teknolohiya innovations to mitigate and manage coastal disasters and risk iti pagilian tayo. Ket agserbing program leader ni Dr. Nathaniel Alibuyog dating wenno dekano iti College of Engineering itatan isuna iti OIC officer in charge iti Office of the Vice President for Research, Extension, and Business. Okay, so dati Coaster Apoket specifically will develop the science-based technologies and innovations, capacitate the human resource capital of higher education institutions in the Ilocos region toward coastal engineering research and management ken dumapay. Tultuloy po iti panakaisayangkat na dagiti nga aktibidad teko natayon apo tapno iti kastad adupay dagiti maipaayan iti benepisyo manipod kadagiti nagdudo mga serbisyo ti Mariano Marcos State University iti agtultuloy metapo a liderato iti presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis. Reminders man na po, dagiti evaluation sheets tayo, dagiti ad access na iti internet. Please continue, dagiti speakers tayo, iti programa tayo, adada diti evaluation sheet, iti programa, ket ukukunan mi dagiti apo tapno iti kasta kat agserbi nga pagibasaran tayo iti panakapasaya at iti panakaipatungpal iti programa tayo eskwela iti tangatang ket iti umadani nga panagturpos tayo apo idanon tayo man deti maysa kadagiti testimony wenno feedback ti maysa kadagiti enrollees tayo manipod iti siyudad ti Batak ni Miss Rovelyn Salmasan iti Barangay Magnuang iti siyudad ti Batak. Hello everyone! Ako po si Rovelyn Reyes Almasan dito sa Barangay Magnuang, Siyudad ng Batak.
Ako po ay isang enrollee sa MMSU sa kanilang programang School on the Air. Lahat naman ng kanilang naging topiko ay relevant sa ating sitwasyon at kapaligiran. Pero ang pinakagusto ko ay yung tungkol sa food processing and herbal medicines. Sa food processing kasi ay nagising ang aking pagka-entrepreneur. Gumawa po ako ng papaya pickles, banana chips, at nagproseso po ako ng kamatis. Ganun din na natutunan ko kung paano ihanda ang salted eggs. During that time kasi marami kaming saging, papaya at kamatis. Alam naman natin na pag sa atin yung raw materials, less expense, kaya mas malaki ang kita. Sa katunayan, during our Farmers Festival this year, nakapag-display at nakapagbenta ako sa aming Barangay Dapayan at sa Imelda Cultural Center. So, fulfilling po. Sa herbal medicines naman, napakalaking tulong sa atin, lalo na sa atin na nasa rural areas or malayo sa mga medical institutions. Pang first aid nga po. Malapit na dahil nandyan sa bakuran lang natin, libre pa. Kaya saan ka pa? Kaya mula noon, nangolekta na ako ng mga herbal plants at sa katunayan, marami na rin akong nabigyan ng mga herbal plants. Hindi lang dagdag kita sa aming mag-asawa o sa aming pamilya, kundi I never imagined that one day, mailalathala ako sa pinaka malaking magazine sa Ilocos Norte, which is the Banawag, dahil sa aking papaya pickles. Kaya I urge everyone, I encourage everyone na pag may mga pagkakataong ganito, i-grab natin. Let us be productive amidst of pandemic. Kaya once again, nagpapasalamat ako sa MMSU, lalong-lalo na kay Dr. Shirley Agrupis, kay Ma'am Mercy Ganyo, at sa lahat ng aming naging lecturer sa School on the Air. Tidak nga gundaway nga ro din gagayam ken kakabsat intayon rogyan nga idanon paset apo itinaysayankat nga MMSU Farmok although tay ko natayo apo mangiganyon to ti pakabuklan wenin kayon tumabuya iti Facebook page iti MMSU Extension Directorate deti pakabuklan tinaysayangkat nga MMSU Farmok. Kem deti danon tayo itatapo at ti rationale of the activity ni Dr. Aris Reynold V. Cahigal, ti Director for Extension, kastameten iti mensahe ti Presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis. Isarunon to tayo to apo ni Ma'am Hazel Orhe, ti OIC Branch Manager iti Philippine Rice Research Institute iti Siyudad ti Batak. And we are fortunate, agsipod pay lang nga po taada ti maysa kadagiti enrollees tayo iti School on the Air ni Mr. Edilberto John Ramos manipod iti Bacara, Ilocos Norte indano na met iti kapanunutan na pakasiknan iti naisayangkat nga field day ken dagiti benepisyo nga naipaay ken kwa na sipod ng rugi nga makipagpaset kadagiti nagdudumang aktibidades proyekto ti Mariano Marcos State University. Imaday tayo Presidente tayo, Dr. Agrupis, Director Orhe, iti PhilRice, iti kakadwak, iti MMSU, padak nga Director, may miyembro ti Administrative Council, dagiti estudyante, dagiti Farmer Cares, dagiti Farmer Cooperators tayo, dagiti kakabsat tayo, iti City Government of Batak, nga dalitoy, dagiti staff ti PhilRice, dagiti naawis nga kakabsat tayo nga seed growers ken farmer leaders iti Batak ken kadagiti kabangibang pa nga ili iti Ilocos Norte may mag-ibigat tayo amin kakabsat ken dagayan. MMSU Cares nagbileg nga sa uday ta. Cares maseknan. Adapan na kaseknan ti MMSU iti so amin nga umili iti Ilocos Norte. Agpaiso kakabsat. Inyo na ni President Agrupis ti Agrikultura iso nga CARES, MMSU CARES. Coordinated Agribusiness Research and Extension Strategies. Apay nga data yo amin itakakabsat ken gagayem. Ti umuna-unay nga rason iso ti makungko na nga continuous learning. Agtultuloy nga panagsursuro. Ti field day ket maysa kadagiti modalities iti extension tapno
Agsursuro tayo kadagiti moderno at teknolohiya nga nasukisok dagiti researchers tayo iti MMSU, iti PhilRice, kan dagiti dadumapay nga researchers iti pagilian tayo. Ket nga rod, sapay tadaytoy nga aldaw, agbalin nga aldaw ti panagsursuro. Nangrugi tayo ijay President's Farm, sa tayo ang makar nga nagna iti Paddy Art, kan kastamat iti MMSU Cares Farm. Ket iti unos ti talo atawan, apa nagkakadwa tayo, makikita tayo ti bunga, dagiti adu, nga inararamid, ti MMSU ken PhilRice para kadagiti farmer cooperators tayo. Ket ita nga rod, daytoy na isang sangayon nga aldaw, ti farm walk tayo, iso ti panagsursuro tayo manan, saan laang nga manipod kadagiti eksperto, no diket di manipod mat kadagiti kapadasan, dagiti farmer cooperators tayo. Kadagiti eksperto, alaan dati feedback, dagiti maibaga tayo, kadagiti teknolohiya, ta iso daytoy ti pangrugyan, ti napinpintas, nga panagsukisok damanan, tapno iti kasta mapasantak tayo, iti agrikultura ng nangruna, iti rice production. On behalf of the VP for Research, Extension, and Business, Dr. Ali Buyog, I warmly welcome everyone. Nabara akablaaw para iti so amin, iti daytoy farm walk tayo. Ket just ti agnina iti idadarayo, muming nga ado ti trabaho dagiti manalon ita nga tiyempo nga maada kayo tapno makipagsursuro, tapno buray mi ti teknolohiya ken dagiti panakaammo, dagiti researchers ken extension workers iti MMSU ken PhilRice. Just ti agnina iti City Government of Batak, iti pinangidaulo ni Apo Mayor Albert Chua, gapo iti suportada iti daytoy nga programa tayo. Ket kastay nakunak may salaeng ti rational daytoy nga inarami tayo. Continuous learning. So then again, on behalf of our Vice President for Research, Extension, and Business, I warmly welcome you all to this Farm Walk and Forum. Thank you very much. Umuna ngayon nakablaawan ti partner tayo, ti Philippine Rice Research Institute, nga ipang panguluan ni Apo manager iti PhilRice Batak, Apo Jane Orhe. Ti kabadungalan mi nga MMSU Cares cooperator, farmer cooperator, nga ipang panguluan ni Apo President, nga representar Apo ni Apo Franklin Nalundasan. At dadaan ni Tata Ditoy Apo, dagiti farmers nga nagaputi different LGUs, agaputi Batak, I heard coming from Bacara. Tay partner tayo from the city government of Batak, kunada itatay pang panguluan ni Apo Albert Chua, nga maamuyo kadagiti nga panawan, narigat nga makikita itatay dagiti pang pangulo ti LGUs kasi bisita. Uray lakta na ya, uray dito yung makikita, basta makita tayo ito ni Apo BBM, DJ Malacanang. So, dagiti kaduak iti Mariano Marcos State University, muna nga kablaawak, jay OIC Vice President for Research, ni Dr. Nathaniel Alibuyog, nga mangipang pangulo itatay itong DJ Coster Research Center, nga opening mo iti alas 9. Tay Research Directorate, ipang panguluan ni Dr. Marilu Lucas. Tay Extension Directorate, nga ipang panguluan di Small But Terrible, nga Extension Director tayo, Dr. Aris Kahigal. Alaman mo yung tatatan Apo, baka di yung tuunay makikita nga agtaktak ti sangwanan yon. Tay Director, iti Business Directorate, ni Miss Lenny Bayangos, nga oray awan oras na, no, da makita nga nakawaras ita nga irik kata inkakitaan. Kata tapno makita nga nalaing, tapos may dulin, kat mapas na saya at ipa na kay dulin na. Dagitay, of course, jak ka di malipatan tay kaya abal ko anak ko ti kasar. Tay MMSU Cares, Sabado Domingo, yung kakitaan di jay no konak mapanlatan ni Engineer Michael Duldulaw. Tay production, tay bukod tayong production
ang paggagapuan dagiti gasgastusan iti MMSU dagiti internal activities tayo ng ipangpanguluan ni Apo Susan Aquino dagiti estudyante dagiti mannalon nga datata ditoy naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. So naibagan ni Dr. Tika Adayo ditoy naibagan ni Dr. Aris Kahigal no apay nga adda dito nga aktibidades tayo itata nga bigat for purposely tapno ipakita tayo anay tinakay dumaan iti farm dito uneg ti MMSU nang namuro na dito MMSU Cares kadagiti farms outside. Idi lang rabi katawtawag ko tay kabsat ko. The yield per hectare because of this devastating natural calamities decreased by more than 50%. Ako sweet-sweety kung daksamot kung kunak. But when I read the message that I prepared, makita nga unay na apektaran. Iti yield tayo based on the harvest that we already collected from the other part of our production areas. Dayta ti mangipaneknek kakabsat ngano ti panagtalon ket gabayan dagiti modern makitkitak ni Apo Kapitan Alibuyog tay nagwapo nga kapitan iti tabog. Sorry. Okay. Dayta ti mangipakita kakabsat ngano surutan tayo dagiti resulta iti research dagiti kadwa tayo ti ahensya ipang pangrunaan iti PhilRice nga usot iswaron tayo nga mangtaripato kadagiti kapagayan tayo ket mangipak ad-ado iti maalat tayo. Itay agsublinak ditoy malagip ko launay idi unana kapras president ko di 2017. Kas anak iti maysa nga mannalon dimbakkel di kataltalunan ti munang inatupag ko ket dijay ayan nadtoy dagiti kataltalunan ti MMSU. Ket nakaad-ado ayan nadtoy dagiti mapapit da. Nakita ko unay, gaputa amok iti kita iti talon, something must be done. It was a very hard journey for me kasi I was about to implement a transformation from a decade-long practice between MMSU and our farmer cooperator. It started in 2017. Imagine, 2017, naging gana ba ang lataretan? 2018, nakad-ado nga meeting me with farmers. Tinulungan da kami kadagigagayim tayo nga farmers. Siyempre, hamo maalat 100% nga kapanunutan kun puso da, narigat da nga maawatan, no apay nga aramidon tayo detoy. Nga nagtaltalukat, kasi ang muda nga may sanak nga mannalon, kathang ko pulos ipagkanulo ida. To cut the story short, with the help of PhilRice and other agencies in Ilocos Norte, nagtitinulungan tayo nga inarako dayjay nga dream to put our farmer cooperator in one platform, and that is MMSU Cares. Daytoy nakita tayo tapta nga panagpagna tayo iti different nga production areas nang runa dito MMSU Cares, makita tayo ni development na at da sarili tayon nga pagayusan ti dandanom at da sarili tayon nga tangke nga ipakpakita na ti renewable energies in addition to technology that we have inted mi kada tayo dito makikita dagijay hybrid rice, fertilizer, bio-N as inoculant, and karagidan plant regulators. Deto'y resulta iti panagaadal, iti PhilRice kun MMSU kan other agency, nga isutis osaran tayo itatan. So, going back to that hardship nga nga lukoy tayo kadagiti farmers, agyaman naklaunay, tanaawatan da iti layunin, iti MMSU, ket addatay itatan nga kitkitan tayo. We are now on our 3rd year, yes Michael, at makita tayo kakabsat nga with the proper practice and implementation of the modern technologies in rice production ngimato nga talaga iti yield tayo ket no and I was told that this is FB Live. So, I take this opportunity to give to our friends in FB
nga we offer our rice demonstration farms as a learning ground to all our farmers. Ni matu tumaas po ang yield per hectare to 60 to 70%. Itay last year kung nati-record tayo, more than 8 tons di tinaala iti paddy rice. So, from the start na 2 to 5 tons per hectare, idi, kaadwan na iti 2 tons per hectare, nagbalinin nga 8 tons, dagi ikangatuan, of course, 5 to 8 tons. Dakkel deto nga nagbalbaliwan iti kalidad iti apit tayo. But I should mention here nga the overall importance that the MMSU cares tayo, kat dito'y nga ipakita tayo nga dagiti resulta iti panagsukisok iti PhilRice ken MMSU ket talaga nga mangipangato iti kalidad ti kasasaad ti biag dagiti pada tayo nga mannalon. Ket sapay kuma tadepti nga farm work nga kung kuna tayo, maadal tayo, ma-appreciate tayo dagiti diferensya iti apit ken dagiti kita ti takder ti pagpagay tayo iti ruar ken tuunag iti MMSU. Saan mi maibaga nga perfecto daytoy kataltalunan ditoy MMSU because we cannot control natural calamities and effect of climate change. Ngam tingot maibagami, maikarimi kadagiti padak nga mannalon saan nga agsarsarday iti PhilRice ken MMSU nga mangsukisok nga manglaban, mang-mitigate ti epekto iti climate change. Sakbay nga gibusak deti nga message at atidog samot ngam deti binasak ko kaya't kung maibaga kadagiti padak nga mannalon itatanga da ditoy itay last week imay ni Undersecretary to Department of Energy. May sa detoy nga kinita na and he was nga tira purpose na nga imay ditoy kat pagbalinunda. It is a plan nga detoy MMSU will be modeled as the net energy zero government institution. Thank you. Nalpasan iti feasibility study nga insayangkat iti UNDP, finandan iti UNDP. Kinita dano ayan nudtoy nga parte iti MMSU campus iti maikan. Tapno maipakita nga uray awan iti elektrisidad, kaya tayo ti agpatanor iti napintas nga pagpagay. And MMSU Cares was one of the identified area to be given solar panels. Makaluban to kano dagitoy irrigation canals, flat dagitoy padis tayo nga paggapuan iti energy. They will be providing us our energy meter. Kadwa tayo nga nag-meeting ti Ilocos Norte Electric Company. Tapno maala tayon iti suportada as we plan the strategies to make MMSU energy zero net energy model in the Philippines. Dahito iti umuna nga programa ti Department of Energy nga ipakita iti power iti renewable energy nga mag-sustain iti agricultural activities tayo. So with that, my dear friends, agyaman akuna iti orasyo nga imay ditoy as much as adan to open forum madamdama tay kunakon one of the platform the MMSU tapno masustain ran continuously improving the system that we have introduced to you is to get feedback from you. Ang kayo mabot-botong apo kasi the feedback is untumanin ti input ti PhilRice ken MMSU kasano nga mamitigatan amin nga concern you no borders. It is a borderless open forum, but as much as I would like to stay here, ay talag ko iti open forum kini apo manager ti PhilRice no PhilRice production. I have here my three very committed directors, Dr. Aris and Dr. Lucas and Miss Bayangos and the chief who are here, Dr. Johnny Bukaw, of course, Dr. Susan, who are here to answer your question no dadida maanseran apo isublidan to kanyak. May sa iti puso mi dito MMSU and the center of our research for development are no other than our partner farmers. Thank you and God bless everyone.
sa pasap, apo, ti kastak nga manggrit ka nyayo na imbag nga bigat amin apo, kada kayo nga distinguished guests. And yung mga kasamahan namin na government employees, at saka yung mga ibang naka-join sa atin online. First of all, kasabi ni ma'am kanina, 4 page. Ako naman isang page lang, ma'am. So, first of all, congratulations po in behalf of the PhilRice family and the PhilRice Batak and the PhilRice family. I would like to congratulate Madam Shirley Agrupis for being this year's DOST NAST's Outstanding Science Administrator Awardee. Palakpakan po natin si Ma'am Shirley. And this MMSU Cares project is one of the living testimonies of the aggressive and determined leadership of President Shirley. And of course, syempre congratulations to sa the entire MMSU family. Palakpakan nyo naman mga sarili nyo tiga MMSU. For without you, this project, itong MMSU Cares, will never be what it is today without your cooperation and will to make the leadership's vision of transforming this once unproductive land to its robust state today. Makita yung mo nga kakabsat, haang nga kasla idi damdamo nga kunada, nabasak namin yung istoryana dahil ito MMSU Cares, kat aduti problema na idi. But with the leadership of Ma'am Shirley and kayo po, na mga under the directorates of the MMSU, tingnan niyo po ang itsura ng MMSU Cares. Congratulations, Sir Engineer Michael Dulgulaw, siya po yung project leader. Pero kang runaan na apo, my most congratulations and salute sa lahat po ng farmer beneficiaries of this project. Palakpakan po natin yung mga farmer beneficiaries ng project na to. Kayo po talaga ang pangunahing dahilan kung bakit naging successful ang proyektong ito. Ang mga pagod at pawis nyo, ang kagustuhan ninyong matuto ng mga panibagong teknolohiya at pamamaraan ng pagsasaka upang mapatunayan na meron pa palang igaganda ang inyong ani, okay, ng inyong lupang sinasaka. Palakpakan po natin ang mga magsasaka at palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili, mga kasamahan kong I am a farmer, parang si Dr. Shirley, ako rin ay anak ng magsasaka. So alam ko yung importansya ng palay, especially i-add ko lang, especially na galing ako sa kabundukan, kaigurotan. Alam nyo naman kung gaano ka-sacred ang palay sa mga igorots, no? Kasamahan ko. Yung daddy ko, at dala mabatingin na po ijay plato mi, hanakayat. No, agkutsara ka, aggao ka, at nabatingin grain, ijayan ti paggaohan nakakayat. Kanon tayo dayta. May mayat nga awan, si daan mi, basta aday na po'y. Kas jay, day yun pa nag-ano nila sa kanilang, sa isang, sa palay. And, PhilRice also would like to thank MMSU, ma'am, for believing in our partnership to make this project successful. Specifically on the seed production component. So may mga, hindi tayo nagpunta dun sa may seed production ng Michael, no? But meron pa pala dun sa kabila. So as we advocate and push for the use of high quality seeds, we hope to make a mark. Kami, MMSU and PhilRice, we hope to make a mark not only in making this project achieve its goals, but more importantly, mga kasama, in the lives, we hope to make a mark in the lives of our farmer beneficiaries and their families. Okay? Sana, this is also in line with the Department of Agriculture's goal of masaganang ani and mataas na kita for our farmers and fisher folks. Sana tumaas ang ani nyo. Tumaas po ba sa sinasabi ni Ma'am Shirley kanina? Tumaas. May na-interview akong farmer kanina. Tumaas po. At palakpakan nyo talaga ang inyong mga sarili. Congratulations. May I also plug this month's celebration of the National Rice Awareness Month. Alam po ba natin ito? November is
declared as the National Rice Awareness Month. This was during the time of President Gloria Macapagal Arroyo. It's a presidential proclamation. So every November, we observe all agencies and dito, it's a national awareness month to heighten yung public awareness on rice, to address issues relating to malnutrition and poverty and attainment of rice self-sufficiency. It is also one of our tribute to our farmers who incessantly produce rice that we serve in our tables every mealtime. Da kayo nga kakadwami nga manalon mga da kayo talaga ti rason kung bakit laging may kinakain tayo, ulam at kanin. It is also when this NRAM was declared that PhilRice came up with this Panatang Makapalay, a pledge in honor of our rice farmers. So that before I close, may I enjoin everyone, pwede ba, to stand up and follow me as I led you in this pledge of Panatang Makapalay. Narinig niyo na ba po ito, Panatang Makapalay, mga kasama? So I hope, kami sa PhilRice, we do this every Monday during our flag ceremony. So ilagay po natin yung ating kamao sa ating kaliwang dibdib. And please repeat after me. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikiisa ako sa panatang, huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasaing ako ng sapat lamang, at sisiguraduhing tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ko ng kaya kong ubusin, upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin. Ganon din ang aking gagawin, kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa, ay aking kakainin. Pati na ang ibang pagkain bukod sa kanin, tulad ng saba, kamote at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo, nang mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka. At nang makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso ang panatang ito. Dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid. Ay may buhay na masasagip. Congratulations once again, MMSU. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Maraming salamat po. Naimbaga bigat tayo aming kakabsat. Impunto. No? Nabiglakngen. Teko na tayo, datayo nga taltalong kanayon tayo nga nakasagana. Di nga min? Mamatiak teko na ni Sir Tatay nga ititunggal mesa kanya tayo ka tiak tultuloy nga agsag to iti adal ken sursuro. Iso nga dakkel iti yamang ko iti baro nga teknolohiya kasi iti FB. Idi lang kalman nga nabasak DJ post ni Ma'am Mercy. So jak nagreplyan ket inikak iti gundaway nga may iti dayto ita amok nga do iti maadal ko manen wenno masursuro. Kasi mamatiak kakapsat nga tay continuous learning. Ket amok nga iti MMSU, dito iti ubog nga intayo pagsagduan. Kadagiti adal ken sursuro nga iti oramaten iti kataltalunan. So, since iti na amok ti wenno na amok iti programa ti MMSU, nakikimayetak maten kakapsat ket babaen ka dagiti adu iti nak na sursuro.
pati ti Pilrice. So nagdemdemo day jay Bakara. Twice ma'am. Kaya tsak iti napili da nga nagdemonstraran. Kaya digijay nga bambanag, inarap ko digijay nga karitwe no programa. Ta dakkel iti na itulong na kanya. Nang nangro na iti teknolohiya iti panagtalon. So digitay pa da nga manalon, digitay natataengan. Antayo ka di saksakitan tayo nakam tayo kano, digitay ubingan da tayo. Ket adda yarungaing da kanya tayo may panggep iti baro nga teknolohiya iti panagtalon. Dinggen tayo kakapsat. I mean, tinaringak ka digiti natataengan kunada at adut na kankon. Ngayon na po yung sika. At adut na inong ko nga danom. At adut ti amok kunada. Ngayon, madi nga prinsipyo di chay kakapsat. So nga, datayo nga daitat ta ditoy. Pada nga man nalon ken digiti mangidadaulo iti MMSU ken digiti nga programa. Tay kunadan nga agtultuloy nga agsursuro tayo. I mean, isuk pa kaudyan tayo nga Pilipino no daduma. At ang amin tayo pagsasaw nga jakpati, jakkita. So, naaros tayo itong kakapsat, naudi tayo itong. So nga, nagiti nga kastoy nga programa nga iti gobyerno wenno iti may panggap iti panagtalon at tultuloy tayo nga sa limit-metan nagiti kakapsat. Ipapuso tayo. Tamok digiti next generation kasapulan na digito. May sana nga agtaltalon ngem jak ibain nga syakit may saak nga agtaltalon. So ako nakadagidyan nak ko iti mabaing kayo kadi nga tipadaryo ko tagtaltalon. Ang kayo agbabain. Kasi, no awan iti agtaltalon, awan iti kanen tayo. Itayan nyo, datayo nga manalon, kadapin na nga nan, digiti na trabapuan tayo, digiti padatay nga tattao kat, at aramaten na digitoy. No tayo doktor, maminano tayo nga kasapulan tayo doktor. No ang tayo agsakit, ang tayo kasapulan isuna. Tayo inhinyero, nga aramit ti balay, no ante agpabalay, ante kasapulan isuna. Kastamot tay, abogado. Nganda tayo nga agtaltalon kakapsat, innal daw innoras. Yan. So, di jay iti, mangipakita kanya tayo nga proud tayo nga, datayo ka agtaltalon. So, maraksakan na kakapsat, may sanang agtaltalon, napalapas ko, digiti talungan na ko. Nagredwarda iti MMSU. Nganti lang pagsakitan tinakam ko, awan iti nangala iti agriculture. Ayan. So, Mr. J. Mesa, Nurse in Information Technology. Ngem, babaen, iti bunga, iti panagubra, iti taltalon, napalipas ko ita kakapsat. Iso deta itatanti, liwliwak. Iso nga no, kastoy nga makita ken mamuak nga da kastoy nga panagtitipon at dalaki diwaya kakapsat ket umayak anak aktukyad kasla itatek inak kuma agisaganan digiti pagmula ami ije bakara tagapura kami nga agtalon ngen inikak iti importansya na dito itamok nga adamanen maadal ken masursurok nang nangro na digiti variety yan ngamin iti naki-dialogue kami di ko kakapsat, ibagbagada nga ti Ilocos Norte, hantay yung agraep iti inbred no Minecraft awan itaglako kung natagkat. Medyo makaupay no minsan tamo tayo nga ti hybrid no iti Minecraft, risk go, di nga meng. Ngem, babayin iti tulong ti Pilrice, nakaala kami itya iti inraep me. Iso nga kung nakatayar arasas ko kini Ma'am Delia, mabalintot umay gumatang di kita production nyo ma'am. Mabalin, napay gumatang ka lang, di ka pelag apply ko na. Tay programa iti MMSU. Iso nga, kapsat, iti dito yung gundaway, ulitek iti agyaman kanyayo ken. Agbiag iti manalon, hantay yung agbabain, tayo iti luring iti Diyos tayo. Bumabangon pa ang araw. Mahal sa buhay, nanay, tatay, ate, kuya, may kanya-kanyang gawain sa loob at
at sa labas. Oh, kay sipag ng pamilyang magsasaka. Sa gulayan at sa pastulan at sa palaisdaan, tiyak na may maihahain pagdating ng kainan. Pag may sobra magpalitan o di kaya'y ipagpili. Oh, madiskarte ang pamilyang magsasaka. Magpunla, magbantay at alihin ang bunga na nagbibigay sigla sa mga minamahal. Alamin at pagyamanin ang likas na paraan. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Bawat sulok ng paligid may umuusbong punla. Ito ang kabuhayan, kapaki-pakinahabang pagsasakay, karangalang di maipagpapalit. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Magpunla, magbantay at alihin ang bunga na nagbibigay sigla sa mga minamahal. Alamin na pagyamanin ang likas na paraan. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Kahilig kasi sa mapuputi. Ano na naman ba yung sinasabi mo na mahilig sa mapuputi? Kasi naman, Pedro, yung mga mamimili, puro puting kanin lang ang gusto. Kung alam lang nila, higit namang mas masustansya ang brown rice. Brown rice? Oo, Pedro, ang brown rice ay mayaman sa protina, fiber, vitamins, minerals at antioxidants. Ito ay mabisang pananggalang sa iba't ibang karamdaman tulad ng sakit sa puso, cancer at diabetes. Hindi lang yan, mainam din ito sa mga nagpapapayat. Madali kasing makabusog ang brown rice, kaya maiiwasan ang sobrang pagkain. Wow! Gusto ko na ng brown rice. Pero Petra, saan ba ako makakabili ng brown rice? Para sa karagdagang impormasyon at sa listahan ng mga nagbebenta ng brown rice sa bansa, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center sa numerong 0920-911-1398. Okay, nagiganyo kakabsat iti paset iti naisayangkat nga 2021 MMSU Farmo ket ekonomi apo padaanan iti panaka-upload DJ pakabuklan iti dating nga aktibidad iti Facebook page ti MMSU Extension Directorate. Ket nangiganyo dagiti mensahe kan kasamiten iti pakabuklan ti naisayangkat nga aktibidad messages of our University President Dr. Shirley C. Agrupis, ti OIC Branch Manager iti PhilRice Batak Ms. Hazel Orhe, kasamiten ni Mr. Edelberto John Ramos. Kita nyo apo, nakita na lang iti Facebook page ti MMS Extension Directorate all the way from Bacara Imay apo nagatendar iti syudad ti Batak. Thank you apo Edelberto John Ramos, our SOA Suki sa eskwela iti Tangatang. Okay? So thank you once again, and of course to Ma'am Rovelyn Salmasan iti Barangay Tabug iti Barangay Magnuang iti syudad ti Batak. Can hopefully we will be able to document more of our SOA enrollees nga nakapadas kadagiti insuro tayo, babaen kadagiti speakers tayo from the different colleges iti Mariano Marcos State University. Awanan iti oras tayo pa iti dating agundaway ket pagyamanan da kayo manen am amin na po iti panakidanggayo kada kami iti dating nga programa sa paita ta ekonomi kadagiti nabatbati pay nga paset iti programa tayo iti dating nga tawan 2021 as we
that the plan for our graduation exercises itultuloy apo iti magkidanggay iti dating programa para kadigiti nabatbati pay at topiko tayo. Awanin iti oras tayo pa iti dating aldaw ket itinagan dagiti nakadwa tayo iti beneg ti controls ni Kabayan Janubian iti transmitter site Kabayan may lagawiran iti studio iti panangiwan-wan met kada tayo ni Apo Station Manager Ma'am Sally Paz kastameten iti Presidente tayo iti Mariano Marcos State University Dr. Shirley C. Agropis. And again, kabsat yung mercy ganyo apo pumakadan ket manen agpipin na lagip tayo apo salwadan tayo iti salon natin umunggal maysa kasmet iti panang salwad tayo iti salon at tayo. Babay na po.